अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन एक महीने से एक बहस जो है वो चल रही है, और वो बहस जो है वो स्पेशली फायरवॉल के हवाले से सियासी हलकों में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर पे चल रही है। इसके अलावा मीडिया चैनल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके अलावा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, खसूसी तौर पर यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इस मसले को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये मसला बाज़ यूट्यूबर्स जो है मतलब लोगों को खुश करने के लिए किसी और अंदाज में पेश करते हैं, बाज़ यूट्यूबर्स जो है वो किसी और अंदाज से इसको पेश करते हैं। लोगों को डर, कोई अपने व्यूज लेने के लिए इसको मतलब बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, और कोई से अपने व्यूज हासिल करने के लिए एक लाइट मूड में और लोगों को वैसे ही खुश करने और इस्तेमाल करते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बताया कि मतलब इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए और रिसर्च करना चाहिए कि दुनिया में क्या वाकई फायरवॉल यूज होता है दूसरे ममालिक में, और पाकिस्तान में जो फायरवॉल लॉन्च हो रही है, क्या ये पाकिस्तान में जो फायरवॉल लॉन्च हो रही है या मतलब लॉन्च हो चुकी है अभी रिसेंटली, तो इसका मतलब जो लोगों के अंदर एक डर है, खासकर सोशल मीडिया यूजर। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 30% से ज्यादा लोग जो है वो मोबाइल फोन सोशल मीडिया यूजर्स है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी आबादी है, 30% से ज्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया यूजर्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फिल्टर लगेगा या मतलब कोई सोशल मीडिया यूजर है वो मतलब आजादाना तौर पर अपनी राय को शामिल करता है और वो ये सुन ले कि मतलब आप जो है आप ट्रेस हो सकते हैं, आपकी बातें जो है, आपकी कंटेंट जो है वो ब्लॉक हो सकती है, तो मतलब जाहिर सी बात है उसके अंदर एक खौफ व हिरास जो है वो पैदा होगा। मतलब वैसी ही उसकी वो इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं रहेगी, मतलब आजादाना तौर पर वो अपनी राय का इजहार नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये मसला जो है ये मतलब एक महीने बाद इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा तहकीक की, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को सुना, कुछ ऑथेंटिक यूट्यूबर्स है इसमें, कुछ मतलब वैसी एरर यूट्यूबर्स है, कुछ टॉम डिक एंड हैरी है, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज को मैंने इस्तेमाल किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने सुना और बहुत सारे यूट्यूबर्स की राय को मैंने मतलब जज भी किया। फिर एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में उभर आया, मैंने उसी एक क्वेश्चन के लिए मैंने उसके ऊपर तहकीक की, मैंने गूगल को भी सर्च किया, मैंने गवर्नमेंट इदारों के मतलब उनकी अप्रोचेस को भी मतलब उसके ऊपर भी मैंने तहकीक की, और इन सारी चीजों के ऊपर तहकीक करने के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंचा तो वो राय मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूं। तो गौर से सुनिए, जितनी भी आपके क्वेश्चंस है फायरवॉल के हवाले से, फायरवॉल है क्या चीज, क्या फायरवॉल हमारी मतलब पर्सनल कन्वर्सेशंस को, पर्सनल कम्युनिकेशन को, जैसा कि व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप को ट्रेस कर सकता है, क्या व्हाट्सएप की गुफ्तगू को सुन सकता है, क्या व्हाट्सएप की गुफ्तगू को ब्लॉक कर सकता है, क्या मतलब हमारे फुटेजेस या वीडियोस या भी मतलब वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग ये मतलब ट्रेस कर सकती है कि नहीं। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब ये एक पर्सनल स्पेस है व्हाट्सएप, जो कि अभी तक यही समझा जा रहा है कि मतलब ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जहां पे लोग गुफ्तगू करके महफूज गुफ्तगू कर सकते हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि मतलब उन लोगों के पास ये ज्यादा मतलब ये चिंता की विषय है कि जो सोशल मीडिया यूजर है, मतलब जो वीडियो बनाते हैं और मतलब अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, और मतलब हर किस्म कंटेंट जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पास ये होता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेरा जो लोकेशन है वो ट्रेस हो, या मतलब मेरा जो कंटेंट है वो ट्रेस हो, या क्या ये पॉसिबल है कि कोई आपका लोकेशन ट्रेस कर सकता है, या आपका लोकेशन ट्रेस हो सकता है, या आपकी आइडेंटिटी ट्रेस हो सकती है, आप एनोनिमस रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आज हम एड्रेस करेंगे। तीसरा ये क्वेश्चन है कि हम वीपीएन को अगर यूज करेंगे तो क्या फायरवॉल जो है वो वीपीएन को मतलब वो उसको ब्लॉक कर सकता है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारे विजिटिंग साइट्स को, ट्रैफिक को, इसको फायरवॉल जो है इसको कंट्रोल कर सकता है, ट्रेस कर सकता है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं, और वो जरूरी चीजें सबसे पहले तो ये है कि मतलब आपने सुना होगा तकरीबन एक महीना पहले फायरवॉल की गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, या मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, उसको उन्होंने, पाकिस्तान ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक सर्कुलर जो है वो जनरेट किया था, और उस सर्कुलर में अपने डिमांड्स रखे थे कि मतलब हम एक कंपनी से फायरवॉल लेंगे, लेकिन उस फायरवॉल में ये क्वालिटीज होंगे, तो तब हम उसी कंपनी के साथ डील करेंगे और वो ले लेंगे। आपको याद रहे कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स रखे थे इन कंपनीज के सामने, तो वो पॉइंट्स भी हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी एड्रेस करेंगे कि क्या ये डील फिर हुई, मतलब फायरवॉल इंस्टॉल हुआ वगैरह वगैरह, और क्या ये जो इंटरनेट की कमजोरी है, ये भी मतलब इंटरनेट जो वीक है, क्या ये भी फायरवॉल की वजह से, ये सारी बातें हम इसी ही वीडियो में करेंगे। तो एक महीना पहले पाकिस्तान ने ऐसा ही एक लेटर लिखा, और उस लेटर में मुख्तलिफ पॉइंट्स जो थे वो तकरीबन 30 से ज्यादा कुछ पॉइंट्स थे कि उन कंपनीज के सामने रखा गया, मतलब जो हमें ये पॉइंट्स बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हम उसी कंपनी के साथ फायरवॉल के हवाले से डील करेंगे।
उन पॉइंट्स में इससे पहले कि इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूं और इसकी हकीकत की तरफ आ जाऊं, उससे पहले आपको ये बताता चलूं, कुछ लोगों के पास ये भी बहुत ज्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ लोगों के आगे कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के, क्या फिर हमारे हाथ मतलब हमारे कन्वर्सेशन को हमारे घरों तक, यानी कि मोबाइल फोन तो आपके जेब में होता है, आपके घर में होता है, आपके बच्चों के पास होता है, आपके मतलब आपकी एक फैमिली स्पेस में क्या घुस जाएगी, फिर यही होगा। तो आपको ये बताता चलो कि पाकिस्तान के तकरीबन 32 इंटेलिजेंस एजेंसीज है और इन सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये काम है कि ये किसी न किसी तरीके से उन अनएथिकल और ऐसे लोगों को ट्रेस करना जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट हो, जो गैर अखलाकी चीजें कर रही हो, ये तो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम रहा है और ये करते रहे हैं। फायरवॉल अगर हो या नहीं हो ये अलग चीज है, आपका लोकेशन फायरवॉल के बगैर भी ट्रेस होता है, आप कहां से क्या गुफ्तगू कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा तरीका। फायरवॉल आने के बाद ये थोड़ा सा आसान होगा। अब आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, सबसे पहला पॉइंट्स तो ये था कि मतलब ये 5 साल का डील होगा और ये 5 साल डील के बाद जो भी डेटा होगा वो डेटा सिक्योर होगा, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी और पाकिस्तान के माबैन होगा। एक तो ये पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट ये होगी कि सबसे आला क्वालिटी का फायरवॉल जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। तीसरा, ये ऐसा फायरवॉल हवाले कर दिया जाएगा कि जिसके अंदर पाकिस्तान खुद भी अपने जरूरत के मुताबिक उसको कस्टमाइज कर सकता हो। और चौथा पॉइंट ये कि ऐसा पॉइंट हो कि जो मल्टीटास्किंग हो एट द सेम टाइम, कि मतलब किसी भी ट्रैफिक को, किसी भी डेटा को एट द सेम टाइम वो मैनेज कर सकता हो, सॉर्ट कर सकता हो। फॉर एग्जांपल, एक ट्रैफिक आ रही है और वो ट्रैफिक जो है मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग सेक्टर है, इसी तरह और बहुत सारे सेक्टर है, सोशल मीडिया का सेक्टर है, बहुत सारे इस तरह सेक्टर है। तो फायरवॉल जो है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ एक ही वक्त पर एक ही काम कर सकता हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये मल्टीटास्किंग होगा। और दूसरा और एक और पॉइंट इसमें ये था कि मतलब इसको अपडेशन की जरूरत ना हो, मतलब ये अगर अपडेट हो भी तो जो पिछला डेटा हो वो डेटा डिस्टर्ब ना हो। आपने मोबाइल फोन्स में, अपने मोबाइल फोन्स में ये भी देखा होगा, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, जब आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ बाद सॉफ्टवेयर्स डेड हो जाते हैं, जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो डेड हो जाता है जब तक आप दूसरा नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते। तो फायरवॉल में ये मसला ना हो, एक मल्टीटास्किंग हो, अपडेशन का कोई मसला ना हो, हर किस्म की ट्रैफिक को वो सॉर्ट कर सकता हो। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि बहुत ज्यादा मतलब उसकी हाईली इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर्स हो, उसके डेटा के अंदर भी वो डिफरेंशिएट कर सकता हो। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। और वो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, तो ये फायरवॉल ये डिफरेंशिएशन कर सकता हो कि ये मीडिया डेटा है, ये वीडियो है, ये फुटेज है, ये वॉइस क्लिप है, ये ऑडियो कॉल है, ये वीडियो कॉल है। और हम फिर ये मुमकिन हो फायरवॉल के जरिए से कि हम अगर वीडियो को मतलब हम ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं, ऑडियो कॉल को ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह खसूसी तौर पर अगर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हम मखसूस चीजों को ब्लॉक करना चाहे तो हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज इसी फायरवॉल के अंदर मौजूद हो। आपने पिछले चंद दिनों में ये महसूस किया भी होगा कि व्हाट्सएप के अंदर जो कुछ चीजें हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स कुछ चीजें काम कर रही है, कुछ नहीं काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फुटेजेस भेज रहे हो तो वो फुटेजेस नहीं भेजी जाती, और मतलब आप अगर कॉल करते हो तो कॉल चली जाती है, आप बात कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे ममालिक ये फायरवॉल इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा, सऊदी अरब का मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वहां से व्हाट्सएप के जरिए से कॉल नहीं हो पॉसिबल नहीं है, होती नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन किसी न किसी शक्ल में ये लोग भी, और बहुत सारे जैसे कि यूएसए, यूके वगैरह, ये ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में फायरवॉल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मखसूस या लिमिटेड पोर्शन उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी, लेकिन एक फायरवॉल जो है ना, फायरवॉल अगर आप देखें ना तो बहुत पहले से आप यूज कर रहे हैं। आपकी मोबाइल में अगर आप देखें ना तो आप सारे साइट्स को मतलब एक्सेस नहीं आपको हासिल होती। आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो मतलब ऐसी अननोन चीजें हो, अनआइडेंटिफाइड चीजें हो, वो आपका मोबाइल फोन खुद ब्लॉक करता है। और फायरवॉल है भी एक फिल्टर की तरह, जो मतलब ट्रैफिक आ रहा है और या जो ट्रैफिक जा रहा है, तो उन सारे ट्रैफिक्स को वो आइडेंटिफाई करता है एक नेटवर्क सोर्स से। और एक ये भी हो कि मतलब एक और क्वालिटी इस फायरवॉल में ये भी हो कि ये फायरवॉल जो है हमें कंप्लीट डेटा एट द सेम टाइम प्रोवाइड करे, चाहे पावर इसको मिले या ना मिले, लेकिन हमें डेटा मिलता रहे। और कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, कौन आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, कौन एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई मतलब विंडो फोन, कोई कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह इन सारी चीजों के अंदर डिफरेंशिएट कर सके और हमें ये बता सके कि ये सिस्टम यहां से ऑपरेट हो रहा है, ये सिस्टम वहां से ऑपरेट हो रहा है, और मतलब इस सिस्टम के ऊपर ये ट्रैफिक जा रहा है यहां से, मतलब। और तीसरा ये कि मतलब इसके अंदर, इस फायरवॉल के अंदर जो है पास्ट रिकलेक्शन को काउंट करने की कैपेबिलिटी हो। मींस के जो एक यूजर है फॉर एग्जांपल, और वो 2015 से सपोज मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, या 2015 से वो सोशल मीडिया के ऊपर है,
تو وہ یہ ریڈ کر سکے کہ 2015 سے یہ کون کون سے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، تاکہ ہم آسانی سے یہ اندازہ لگا سکے کہ مطلب یہ بندہ جو 2015 سے ایک سائٹ کو استعمال کر رہا ہے، یا مطلب ایک نیٹ ورک کو استعمال کر رہا ہے، یا اس کا ٹریفک کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے آپریٹ کرتا ہے، کون کون سے کانٹینٹ اس کے سب سے پریورٹی پہ ہے، تاکہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل نہ ہو کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ ڈیل کی اور فائر وال کو جو ہے ریسنٹلی انہوں نے اس کا انسٹال کیا۔ بہت ساری آوازیں اٹھی اس کے حوالے سے پولیٹیکل حلقہ سے کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا رہے، جو کہ آئین پاکستان 1973 کی خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ فائر وال جو ہے وہ انسٹال ہوا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک کوئی مطلب اتنی ڈرنے کی کوئی مطلب اس میں کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ فائر وال یہ نہیں کر سکتا کہ فائر وال آپ کی پوسٹ کو اسی کمپنی کے اجازت کے بغیر ڈیلیٹ کرے۔ فار ایگزامپل اگر فیس بک ہے تو آپ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو صرف آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو سائٹس ہیں وہ بلاک ہو سکتی ہے فائر وال کے ذریعے اور بلاک کیے جائیں گے۔ خصوصی طور پر بہت سارے ایسے سائٹس ہوں گے ابھی جو پہلے آپ کو ایکسیسیبل تھی لیکن اب ایکسیسیبل نہیں ہوگی، اس کو بلاک کر دیا جائے گا اور آٹومیٹکلی بلاک ہوں گے یہ۔ اور یہ فائر وال جو ہے اس کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایک یہ بھی پوائنٹ اس میں شامل کر دیا گیا تھا کہ ٹریفک میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ فار ایگزامپل نیٹ ورک کے سلو ڈاؤن ہونے کا جو مسئلہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مطلب کئی ایسا ہے کہ مطلب فائر وال کو انسٹال کرنے کی وجہ سے مطلب یہ نیٹ ورک سلو ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ ریسنٹ فاسٹ میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ٹیکنیکس اس کے علاوہ بھی ہے کہ مطلب آپ کی سوشل میڈیا سائٹس کو ویکنڈ کمزور کر سکتا ہے، اسی طرح مطلب اس کے اوپر ٹریفک کو بلاک کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں تو فائر وال کے علاوہ بھی ممکن ہے اور ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ محرم الحرام کے مطلب جلوسوں کو دیکھیں تو اسی دوران یا مطلب کوئی خطرہ جب حکومت محسوس کرتا ہے تو اسی وقت بھی ان کو بلاک کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا سائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیپیبلٹیز تو آلریڈی موجود ہے اور یہ تو آلریڈی پاسبل تھا اور اب بھی ہے، لیکن فائر وال آنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ بھی دعویٰ ہے واٹس ایپ کا، کیونکہ یہ میٹا کا وہ ہے کہ مطلب یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے۔ اگر آپ کا کوئی میسج پکڑا بھی جائے تو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ مطلب اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کوڈنگ اس طرح ہو چکی ہوتی ہے کہ مطلب اس کو وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ واٹس ایپ جو ہے اس یہ کمپلیٹلی سیکیور ہے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ واٹس ایپ جو ہے وہ کمپلیٹلی سیکیور ہے، کیونکہ آپ کا واٹس ایپ ہیک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو مطلب ایسے بہت سارے چیزیں جو آج کل کے ماڈرن دور میں جو ہے وہ انوینٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو کوئی لنک بھیجا جائے، اسی طرح کوئی چیزیں کر دی جائے تو آپ کی واٹس ایپ اس سے بھی ہیک ہو سکتی ہے۔ تو فائر وال جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کی پرسنل اسپیس جو ہے اس کو کبھی بھی وہ ڈسٹرب نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ یہ اجازت مل سکتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا رہوں، انڈیا کی 2 ارب آبادی ہے۔ انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے مودی، انہوں نے ریکویسٹ کی میٹا کو کہ جو فیس بک ہے، جو واٹس ایپ ہے، ان کے جو مطلب آپ ان کی ڈیٹا کو یہاں پہ آپ سارا سسٹم لگا دیں انڈیا کے اندر، تاکہ انڈیا کی جو ڈیٹا ہے وہ باہر نہ جائے اور ہم اس کو یہاں پہ فلٹر کریں اور یہاں پہ اس کو اینالائز کرتے رہیں۔ لیکن انکار کر دیا سائٹس نے، میٹا کے سائٹس نے انکار کر دیا کہ مطلب ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ واٹس ایپ کو اور اسی طرح اور اپلیکیشنز کو یہ آپ کے حوالے کر دیں اور مطلب آپ اس کی ڈیٹا کو خود اینالائز کرتے رہیں گے اپنے ملک کے۔ باوجود اس کو منع کرنے کے باوجود مودی نے دھمکی لگائی کہ مطلب ہم آپ کی کمپنیز کو یہاں پہ بین کریں گے، لیکن پھر بھی واٹس ایپ اور اسی طرح فیس بک اور ان سائٹس نے، سوشل میڈیا سائٹس نے اس کے اوپر، اس کی آرگنائزیشن نے بالکل ان کو ویلکم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ملک میں بند کرنا چاہتے تو بند کرو، لیکن ہم اپنی سیکیورٹی اور اپنے ان چیزوں کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو انڈیا کو کون نہ کر سکتا ہے؟ انڈیا کی 2 ارب آبادی ہے، کل دنیا کی کل آبادی 8 ارب آبادی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 1/4 حصہ، دنیا کی 1/4 حصہ آبادی جو ہے وہ انڈیا کی آبادی ہے، یعنی کہ دنیا میں اس سے بڑا مارکیٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ انڈیا اور چائنا کے علاوہ سب سے بڑا مارکیٹ، یہ 2 سب سے بڑے مارکیٹ ہیں، خصوصی طور پر انڈیا۔ تو اگر یہ کمپنیز انڈیا کو یہ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے اور اپنے سائٹس کی ڈیٹا کو داؤ پر لگاتے ہیں اور اپنے مارکیٹ کو بند کرنے پہ مطلب راضی ہو جاتے ہیں لیکن ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے، تو کیا یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ پاکستان میں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لیک ہو، لیکن اس کو بلاک کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی ڈیٹا کو بلاک کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی ٹریفک کو بلاک کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی نیٹ ورک کو ڈاؤن کر دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ڈیٹا کو رسائی حاصل ہو۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پوسٹ کو سوشل میڈیا کے رولز کے اگینسٹ
ہو اور وہ فائر وال آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کرے. البتہ ایسا ممکن ہے کہ فائر وال جو ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے, آپ کو رپورٹ کر لے اور اسی طریقے سے آپ کو بلاک کر لے, یا آپ کی ٹریفک کو کمزور کر دیا جائے, یا ایسے ان یوزول ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو جو کہ قومی مفاد میں نہیں ہو تو اس کو بلاک کر دیا جا سکتا ہے. البتہ بہت سارے کویسچنز یہ بھی ہے کہ مطلب اسی سائٹس کو کیوں انسٹال کیا گیا پاکستان کے اندر. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے, پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے, پاکستان کے اندر جو ابڈکشن کی جو واقعات آ رہے ہیں, تو حکومت نے محسوس کیا کہ یہ ضروری ہے اس کو انسٹال کرنا. اور اسی طرح انڈیویجولی اگر ہم فردن انکوائری کریں گے تو یہ مشکل ہوگا. بہرحال بہت سارے ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی جس طرح لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں ڈراؤنے انداز میں پیش کر رہے ہیں, ایسا ڈراؤنا کوئی چیز نہیں ہے. ہر ملک تقریباً کسی نہ کسی شکل میں اس فائر وال کو استعمال کر رہا ہے. سو اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو, یہ کمپلیٹلی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تھا, تحقیق کیا تھا, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کو شیئر کریں, شامل کریں, اور اسی چینل کو, یہ آپ کا چینل ہے, اس کو سپورٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.